Hi guys, may udto sa yung tanan diha. Nanapunta. Istorya na punta ha. Nakoy topic sa inyo guys about sa magtiayon ba. Kanang mga bana bitaw nga bana nga hilig mangulata sa iyang asawa. Animas ka bro. Pangahon ta karon bro. Ha? Wala kay katungod. Makasal ba mo o dili? Wala kay katungod mang dapat sa imong asawa. Real talk ka. Pangahon ta karon. Ha? Kasal og dili kasal, wala mo'y katungod mangulata sa inyong asawa. Hindi na mo ganahan, ibalik na, iuli na sa ila ha. Murag sa kagwapo yawa ka. Pangahon ta karon. Animal ka. Ang asawa yun ha, lugmaon, dili pasakitan. Luma-luma pakasal, mang dapat ka. Iuli nagtarong. Ha? Kung lalaki ka ha, yung pang dapat kung lalaki ka. Kay ilas-ilas ra ka. Nagtuo kag way mapungot ana, kung makitaan ka sa mga silingan nga nang dapat ka sa imong asawa. Basig makaingon ka kung unsa gid ang boss. Abi ni mo bro, ang gaba dili magsaba. Ha? Real talk lang nga, makasal o dili makasal wala kay katungod nga mang dapat sa imong asawa. Iuli nagtarong sa ginikanan kung asa man nimo nagikuha. Dili na kaganahan, iuli na. Dili kay mang dapat ka. Pangahon ta karon mala ka.